ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਭਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ। ਸੁਣੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ लगे तो लाइक तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। लेकिन यहां देखने को यही आया कि औरतें अपने खामनों, अपनी नंदों, सासों की शिकायतें दुकानदारों को जाके कर रही होती है और दुकानदार भी बेचारे एक एक घंटा बैठ के उनकी गप्पे सुनते हैं, हालांकि उन्हें कोई गर्ज नहीं होता। और फिर इसी से मामला आगे चलना शुरू होते हैं। गुफ्तगू करें लेकिन ये वाला मामला ना हो। बाकी औरतों का कोई काम नहीं है कि मर्दों को कोई दर्स व तदरीस करे, मर्द ही करेंगे उन्हें। सईदा आयशा की मिसाल देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो नबी इस्लाम की आयली जिंदगी ट्रांसफर कर रही थी। उनके बाद कोई लेगेसी आगे चली नहीं है कि कभी किसी औरत ने मर्द को दर्स दिया हो। मर्द ही दर्स देते थे मर्दों को और वो अपनी औरतों को सिखाते थे। ठीक है। तो औरत को अल्लाह ताला ने ऑनर दी। औरत का मतलब ही अरबी में पर्दे की चीज है। सतरे औरत कहते हैं आप अपने सतर को, अच्छा, छुपाने की चीज। तो रहा चेहरे का पर्दा, कुरान के मिजाज में, कुरान में है कि औरत के जेवर की छनकार भी बाहर ना सुनाई दे जीनत के तौर पे। इससे आपको अल्लाह का मिजाज तो पता चल गया। जो खुदा औरत के जेवर की छनकार को बाहर मर्द को अट्रैक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़हर कातिल समझता है, वो जीनत की सबसे बड़ी चीज चेहरे को खोलने की इजाजत कैसे देगा? कि जितनी अहादीस इस हवाले से पेश करते हैं, ज्यादातर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन की है, मैदान जंग की, या आयत पर्दा नाजिल होने से पहले की है। अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा की जो इफ्क वाली हदीस है, जो आपके ऊपर मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई थी बुराई की, उसमें अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई होती थी कि जब वो काफिला आगे मूव करता था तो वो पीछे छूट जाने वाले सामान को रिट्रीव करते थे कि कोई भूल ना जाए। और उसी चक्कर में वो आए थे। अम्मा आयशा का हार गुम गया और चूंकि हौदज में बैठे हुए पता नहीं चलता था, वो आगे चल पड़े। अम्मा आयशा वहीं पे बैठ गई और वो कहती है मैंने अपने ऊपर यूं पर्दा कर लिया और मुझे ऊंग आ गई। इसी दौरान मेरे चेहरे से पर्दा हट गया और उस सहाबी ने जब वो सामान की तलाश में है तो देखा मैं बैठी हुई हूं, तो उन्होंने बुलंद आवाज से पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहती है मैंने फौरन अपना चेहरा ढांप लिया। अम्मा आयशा के अल्फाज हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया क्योंकि आयत पर्दा नाजिल होने से पहले उन्होंने मुझे देख रखा था। लिहाजा बुखारी मुस्लिम की हदीस ये बता रही है कि अम्मा आयशा आयत पर्दा के बाद पर्दा करती थी, हालांकि वो मां है। पॉइंट टू बी नोटेड, मां होकर जिनके साथ निकाह हमेशा के लिए बैन कर दिया है। कुरान में सूरतुल अज़ाब में है कि अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा जुर्म है कि नबी की वफात के बाद उनकी बीवियों से कोई शादी की कोशिश करे, ये उम्मत की मां है। अच्छा, और फिर देखें उस मर्द को अल्लाह ने क्या ऑनर दी। उसी मर्द के साथ मुनाफिकीन ने ये बुराई वाला मामला जोड़ा था और अल्लाह ताला ने उसे जवानी में मौत दी। उसकी शादी भी नहीं हुई, वो कमारा गया दुनिया से। और अम्मा आयशा इस चीज का जिक्र करती थी कि जिस मर्द के साथ इन्होंने मुझे जोड़ने की कोशिश की, अल्लाह ने उसे किसी औरत के साथ भी नहीं जोड़ने दिया, वो कंवारी हालत में दुनिया से गया। ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। तो सईदा आयशा की हदीस वाज़े बता रही है। फिर कुरान में बाकायदा एक तो सीने पे ओढ़नी लेने का, जलबाब का जिक्र आया है, घूंघट नुमा, उसी की मॉडर्न फॉर्म ये बुरका है। अलबत्ता ये जो बुरका इस सख्त नौयत का कि हाथों में भी दुस्ताने पहनाए हुए, ये पर्दा को नहीं है, गुलूफ के दर्जे में। ये उमूमी जीनत जो कुरान में है ना, जो खुल जाए खुद ब खुद, टखनों से नीचे ये हाथ, इसके ऊपर तो कुरान ने कदगर नहीं लगाई हुई है। लेकिन जो चीजें छुपाने वाली हैं वो औरत ने छुपानी है। और इसमें बुरके का काला होना जरूरी नहीं है, व्हाइट भी हो सकता है। बुरका होना भी जरूरी नहीं है, बड़ी चादर भी हो सकती है। ईरान में आप देखें औरतें बड़ी सी चादर लेके यूं उन्होंने चादरें पकड़ी होती हैं। अब रहा चेहरे का पर्दा, हमें ये बात मानने में कोई आर नहीं है कि हमारे असलाफ में, फुकहा में चेहरे के पर्दे के हवाले से इख्तलाफ था। इमाम खुमैनी ने चेहरे के पर्दे के जवाज का फतवा दिया, अगरचे अहले तशय्युअ के यहाँ भी चेहरे के पर्दे को प्रेफरेबल कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ चेहरा खोल सकती है, बाकी जिस्म का पर्दा करेगी। बालों का पर्दा तो सारे मानते हैं, बाकी जिस्म का, सीने का उभार नजर ना आए, ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्टफुल चीज औरत के लिए रख दी है नेचुरली। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि मैं उन फुकहा के साथ हूं जो चेहरे के पर्दे को जरूरी समझते हैं। ठीक है। और आज के पुरफितन दौर के अंदर जो सूरत हाल हो चुकी है, उसमें तो पर्दा प्लस होने वाली बात होनी चाहिए। अगरचे औरतें भी मस्जिद में इत्काफ करें, सुन्नत यही है, उम्महातुल मोमिनीन भी बुखारी मुस्लिम में है कि मस्जिद में इत्काफ करती थी। लेकिन अब ये जो पुरफितन दौर है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी नहीं है हमारे मुल्कों में। मैं यूरोप, अमेरिका या हरमैन की बात नहीं कर रहा, वहां तो औरतें जरूर करें, वो अलग पोर्शन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो लोगों की वीडियोस भी लीक हो जाती हैं, औरतें ही औरतों की वीडियोस बना के लीक कर देती हैं। औरतों ने अगर जुमे की नमाज के लिए भी मस्जिद में जाना है, वो पर्दे का एहतमाम करें।
عورتوں کے سامنے بھی نہ کھلے. یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی, وہ عورتوں کے سامنے بھی اپنا نقاب نہیں کھولتی جی, الا ماشاء اللہ. عورتیں بھی جو ان کے درس میں بیٹھتی ہیں نا جی وہ نقاب کی حالت میں ہی رہتی ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا پرفتن دور ہے, لوگ ویڈیوز کے ذریعے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جو اس طرح کے ڈومیننٹ ہیں ان کو تو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. رہا عام عورتوں کو, ٹھیک ہے, وہ چہرے کے پردے میں ان کی ایک حیا والا معاملہ ہے. رہا لوگوں کی نظر اور یہ کہنا کہ پردہ چہرے کا جو آپ کروا رہے ہیں پردے, تو دل کی کیفیت کا نام ہے. میں مانتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ نہ وہ برقع دیکھتے ہیں, نہ چہرہ کھلا ہوا دیکھتے ہیں, نہ وہ نقاب والا دیکھتے ہیں. انہوں نے بد نگاہی کرنی ہی کرنی ہوتی ہے, اور جنہوں نے نہیں کرنی انہوں نے نہیں کرنی. لیکن ایک مسلمان عورت کی شان اسی میں ہے. میں آپ کو بتاؤں, کچھ عرصہ پہلے, بلکہ اب تو کئی سال ہو چکے ہیں, CNN کے اوپر ایک ڈیبیٹ چل رہی تھی پردے کی. ایک عرب عورت بیٹھی ہوئی تھی بال کھولے ہوئے, دوسری طرف ایک فرینچ میکینیکل انجینئر, میری بھی انجینئرنگ میکینیکل میں, اس نے پورا حجاب کیا ہوا تھا, بلیک کلر کا نقاب, سب کچھ. وہ پردے کے حق میں دلائل دے رہی تھی, اور وہ عورت تھی جو نیو مسلم تھی, فرینچ, اور یہ نسل مسلمان ہے, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. یہ بال کھول کے تو کہہ رہی تھی کہ اسلام میں چہرے کا پردہ کوئی نہیں ہے. نان مسلم اگر تحقیق کر کے اسلام میں آیا ہے تو اسے پتہ ہے کیا ہے. پتہ ہے. یوسف ایسٹس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک نان مسلم کرسچن خاتون تھی, انہوں نے اسلام سٹڈی کیا اور انہوں نے کہا کہ یوسف میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں, لیکن یہ جو پردے والا معاملہ ہے یہ میں نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, انشاءاللہ بعد میں اللہ نے توفیق دی تو کر لینا. تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے قرآن سٹڈی کیا ہے, میں نے احادیث پڑھی ہیں, کیا میں اللہ کا یہ والا حکم اپنی مرضی سے چھوڑ کر مسلمان رہ جاؤں گی کہ اپنی مرضی کے حکم کو میں مان رہی ہوں. اسلام تو نام ہی ہے, سبمٹ یور ول ٹو اللہ, اللہ کے حوالے کرنا اپنی مرضی کو. وہ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ ہوا کہ دیکھو یہ بھی مسلمان نہیں ہوئی, اسے یہ پتا ہے کہ اگر خدا کو ماننا ہے پھر خدا کی بھی ماننی ہے. انہیں کیا پتا کہ یہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کی ماننے کی ضرورت نہیں, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. خیر 6 مہینے بعد وہ ایگری کی. یوسف ایسٹس نے اس وقت کہا کہ آپ ابھی کلمہ پڑھ لیں, لیکن اس نے نہیں پڑھا. شرعی مسئلہ وہی ہے جو یوسف ایسٹس نے بتایا, جی, کیونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں. جی جی بالکل, یہی ان کو کہنا چاہیے تھا. لیکن اس میں وہ جو عبرت حاصل ہوئی ہے کہ ایک نان مسلم جب اسلام کو سٹڈی کرتا ہے اسے تو پردہ نظر آ رہا ہے, مسلمان جو ہے وہ پردے کا اتنا بڑا دشمن بنا ہوا ہے, اللہ ماشاءاللہ. لیکن اللہ کا شکر ہے دنیا میں جتنے ریلیجس لوگ ہیں جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر ہیں, وہ جماعتیں جو دین کا کام کر رہی ہیں, خواہ وہ تبلیغی جماعت ہو, دیوبند کی, بریلویوں کی دعوت اسلامی ہو, اہل حدیث کی جماعتیں ہوں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہو, ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک ایک چہرے کے پردے میں تھوڑی سی کمزوری انہوں نے دکھائی ہے, اپنی وہ فیملی کو کرواتے ہیں بہرحال وہ. باقی تو اوور آل کلچرل مسلمانوں میں نسل در نسل یہ چیز چل رہی ہے, اور میں اسی موقف کے ساتھ ہوں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. میری وائف شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی, تو میں نے شادی سے پہلے ہی شرط رکھی تھی. اور جن لوگوں کو شوق ہے نا ان کی بیویاں پردہ کریں, یہ سارے معاملات شادی سے پہلے طے کرنے چاہیے. شادی کے بعد اگر آپ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض اوقات اختلاف اس لیول پہ بڑھ جاتا ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو آپ ایسی جگہ پہ ہاتھ ہی نہ ڈالیں جو آپ کے مزاج کے لوگ نہیں. یہاں کئی مذہبی لوگ ہیں, ہاں وہ لوگ جو بعد میں یعنی ایک ریلیجن کے راستے پہ آئے ہیں وہ اپنی بیویوں کو پھر سپیس دیں, کیونکہ ان کی بیویوں نے اس وقت ان سے شادی کی تھی جب وہ اس طرح اپنے کریکٹر سے منوائیں. کچھ عرصہ گزرے گا, امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ قبول کر